Hello ladies, j'espère que vous allez bien et que ça va comme بخير. Je voulais vous dire حطيتهم البرد هاد الأيامات parce que c'est vite fait en fait, vous pouvez vite fait tomber malade et tout. Donc la vidéo في اليوم ندخلوا فيها في صلب الموضوع. La vidéo ديال اليوم ça va être une vidéo où je vais utiliser des produits 100% Huda Beauty. Donc full face of Huda Beauty products. So أول حاجة البنات غادي نديرها هي غادي نركب لي لونتي ونتلاقاو فيما بعد. Voilà, donc ركبت لي بلاتينيوم جو بونس دهب بلاتينيوم فهاد لا كولور هادي البنات ils sont magnifiques j'arrête pas de vous le répéter mais ils sont magnifiques هاد لي لونتي ما كتحسيش بانك لابساهم en même temps كيبقاو 6 mois وخطيرين خطيرين 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 بجد و لي كولور ديالهم شتو سون امبيرسيبتيبل ماشي بحال دوك لي لونتي اللي كتركبي لا لونتي وكتشوفك من بعيد بانك راكي لابسه اون لونتي. دونك ثاني حاجه البنات غادي نديرها هي انني غادي نصايب الحجبان ديالي اور كاميرا باسكو يا با دو برودوي حجبان بور Huda Beauty. Je vais faire ma routine habituelle الحجبان ونتلاقاو ثاني فيما بعد. دابا غادي ناخذ الكونسيلر ديال هودا بيوتي واخداه في لاطانت اللي تمسحات لا باقا واخداه في لاطانت نوغا. دونك غادي نابليكيه شويه قربت سالا غادي نابليكي شويه بحال هكا على اليد ديالي وغادي ناخذ بانسو مرايه اوف كورس وغادي نقي التحت ديال الحاجب ديالي. Et là, je l'ai utilisé également en tant que primer pour les lignes diali. Voilà. Donc, غادي ناخذ un fard à paupières من la palette هادي Nude Light parce que je crois que... Donc je vais prendre البنات la Huda Light parce qu'il y a une couleur crème اللي غادي تجي مع la paupière ديالتي. Donc غادي نجي و I will set هذاك الكونسيلر كامل. Vous voyez, les palettes, elles sont super pigmentées. دابا غادي ناخذ البنات لا هودا ميديوم اللي هي على هذا الشكل حيتاش بان ليا فيها بزاف تاع لي كولور دو ترانزيسيون. دونك جو في كومونسي بار هاد لي دو كولور غادي نحطهم في الكريس ديالي. شوفوا لا بيغمونطاسيون كي دايره. كنحطو غير بشويه بشويه وكندمجو باش ما تغلبش علينا لا كولور. وشوفوا البنات اوكان فول اوت حتى حاجه ما طاحت من تحت من العينين. Après, je vais prendre de la couleur, de le marron, le à bordeaux. Donc, de la couleur foncée. Et je vais l'appliquer le V externe en oblique, ou quand là.
vous voyez que vous pouvez commencer comme vous voulez. Donc, la couleur intense, le V externe en oblique. Et après, on souffle le pinceau. Et je reprends les couleurs de transition en mettant. D'abord, pour vraiment intensifier le V externe, غادي نمشي la palette Rich هذه وغادي ناخذ هاد لا كولور فونسي اللي كاينه هنايا et la même chose وش تابوت غير بشويه عاد je commence à estomper. دابا غنمشيو للوحش غنمشيو لا باليت ميركوري ريتروغراد كتجي على هاد الشكل. دونك جو في كومونسي ديجا باغ كارما مع هوت ميس غنخلطهم. Ils sont super pigmentés, شوفوا هاد البنات. دابا غنمشيو للوحش غنمشيو لا باليت ميركوري ريتروغراد كتجي على هاد الشكل. دونك جو في كومونسي ديجا باغ كارما مع هوت ميس غنخلطهم. Ils sont super pigmentés, شوفوا هاد البنات. Donc moi ce qui me tâtonne c'est est-ce que je mets had le bleu, had le vert ou là had le vert. Enfin ça c'est un mauve, pardon. On opte pour le vert. Allez go. On va dire le vert qui est plus clair, qui est plus foncé. Wow, wow, I'm shook. Look at that. I am shook. Après, je vais prendre le vert irisé, les plus clairs. Alors, j'ai pris un pinceau. وزدت l'intensité ديال le vert هنايا. C'est pour faire un raccord وباش نوصل لا كولور للداخل ديال العين en même temps. وغادي نعاود ناخذ هاد لو بلون سوبر مون ونحطو pour éclaircir. Voilà. Donc après je vais prendre le noir de la palette Vortex où je vais essayer d'intensifier. Alors d'abord غنخليو العينين هكا وغادي ندوزو لو teint. Donc je vais appliquer Matte Perfection by Huda Beauty. Vu que انا عندي la zone مزيته donc voilà. J'estompe avec un pinceau,
un beauty blender. Après, je vais utiliser le Huda Beauty, la couleur Custard. C'est 220 N. هنا غير شوية. J'aime pas mettre trop d'anti-cerne de fond de teint على في الجبهة ديالي باسكو en même temps كتزيد ليا وكتبان ما عادش تيجيني غير j'aime pas c'est tout. نهبطو ديما لتحت. C'est un fond de teint full coverage. Now we're gonna use l'anti-cerne ديال Huda Beauty la couleur Nougat. هذا البنات c'est un anti-cerne qui est super couvrant. Donc on prend un tout petit peu. Et on l'applique من تحت العين. Je reviens après l'avoir estampé. Donc هانتوما شوفوا البنات, vu que j'ai pas utilisé le primer ديال Filorga, on arrive toujours à voir les pores dilatés ديالي parce que انا j'ai plein de pores dilatés. Donc j'ai beau reposer ou عاوتاني estamper, ça part pas. Donc du coup malchance. وحاجه اخرى par rapport لهاد l'anti-cerne, en fait il glisse بزاف vers les ridules ou vers les rides. شوفوا شفتوا تيدخل دغيا في les rides ou les ridules. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien estamper avant d'appliquer la poudre. Alors j'ai pris la poudre de Huda Beauty Sugar. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais bien estamper. J'ai pris la poudre de Huda Beauty Sugar Cookie où je bake immédiatement pour que ça bouge plus. ديما هذه هي الطريقه البنات. الا كانوا عندكم لي بور ديلاتي enfin الا كانوا عندكم لي ريد ولي ريدول دغيا كيدخل فيهم لو فون دو تان ou la lenticerne, il vaut mieux estamper et une fois estampé vous appliquez la poudre haka en tapotant. Voilà. Donc je vais poudrer également le visage camel. Là je retire l'excédent de la poudre. Vu que ما عنديش تنتور ديال contouring en fait crème ديال Huda Beauty, je vais utiliser mon bronzer habituel, le butter bronzer ديال Physician Formula. Il est magnifique. Ça rappelle les vacances. Sans oublier les tempes. Donc j'ai repris également la Cheek Leaders, ma palette préférée. Voici les couleurs Lifera. Donc je vais prendre un peu la couleur Dallas, Mahoula, et j'y vais mollo. Désolée pour les bruits de fond, j'y peux rien. Demain نلقى لكم شي طريقة باش نصايب لكم des vidéos encore de bonne qualité parce que là je trouve que quand même la qualité de mes vidéos ماشي حتى لهي. Et je vais prendre Trico ou California en tant que blush.
Donc là j'ai pris le highlighter ديال NYX ديال Huda Beauty. Je vais l'utiliser la teinte Luna. Et je vais en déposer un tout petit peu ici. Et je vais estamper en espérant que ما يقلعش داكشي اللي لور. Je vois rien, il me faut un miroir. C'est joli. C'est joli. Ça donne un glow, mais un glow vraiment très... D'abord, je vais prendre le fixateur. Bismillah. Ouh, فيها بحال ريحة الفون دو تان. اوف. كتطلع لك ديك الريحة المجهدة ديال الفون دو تان ديريكتومون مع نيوفك. Alors, après avoir appliqué le highlighter liquide dont je suis pas si satisfaite que ça, je préfère l'utiliser la prochaine fois inchallah من تحت من le fond de teint. غادي ناخذ la palette ديال Huda Beauty où je vais prendre la couleur blueberry. اولا غناخذ moondust. جي ابليكي البنات هاد لا كولور هادي من تحت من العين ديالي. كحلت العين ديالي من الداخل بلو نوار. دابا غندير mon eyeliner étiré. Donc voilà les filles, j'ai appliqué mes faux cils, j'ai le crayon noir, j'ai mis mon eyeliner bien sûr. Ou d'abord j'applique mon rouge à lèvres d'El Huda Beauty, my favorite. Je pense que c'est commando. Donc je l'applique. Je rajoute bien sûr un petit peu de fixateur. Ouh, ça sent fort. Donc voici le résultat lunaire. J'espère que ça va vous plaire. C'est en fait un maquillage سهل واخا هكاك où les étapes sont super faciles. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.